ଆଉ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଆଉ ଗୌରବ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ପଢିଦେଲେ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଲାଗୁଛି ନା, ପୁରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ତାର ମାନେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଦେଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, କିଏ ଅଛି? ଏଣୁ ଯଦି କେହି ହେଲା, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ କେମିତି ଅଛି? ନୂତନ ଭାବରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ନୂତନ ଭାବରେ କିଏ ଅଛି? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ନା। ତ ଆମେ ପୁରୁଣା ଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଗଲୁ? ନୂତନ ଭାବରେ କଣ ହେଲୁ? ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲୁ ନା, ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲୁ। ଦେଖ ପୁରାତନ ଦେଖ ନୂତନ ତ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। କଣ ପାଇଅଛି? ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ଲୋପ ପାଇଅଛି। ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ ହେଇଛି? ହୋଇଅଛି ନା, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ତ এটা ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? किलिके वो समझे अनेनारे अर्थ किसिम आने अब की पुलिस या और आपे आएंगे उत्तर पे माने होगा ना साबेन को ना अब जागरिया आपे उत्तर पे नहीं होगा ना कोई आप तक बताए नहीं पुलिस आई काजी है समझते ऑनलाइन रे जोड़ी को तिबा भाई भौणी माने भी आउ मंडली रे भाई भौणी माने समझते जेमिति आपण माने बुझी चंती से आकार कहबे हला कोनोसी भूल नहीं है आपण माने को खराब कहलो कि एमिति नुहे सेमिति एमिति केंति मु किछि कहबी नहीं हला किंतु आपण माने निजे निजे जेमिति आकार बुझी चंती ए वाक्य को से बढिया आपण माने उत्तर देना किलिके वो समझा आसना एने काते आबू आइके उत्तर मानते होबा ना यदि केही ख्रीष्टन को तारे अछि तेबे से नूतन होइछि बाबू चिलिके वो नामा कना प्रभु वो विश्वास के देते नामा वो सृष्टि ने चिलिके नामा वो सृष्टि ने हाँ ठीक है अब आयारा काजी को का आयारा काजी और आयारा जागर आयारा कुरकुर आयारा उआ आयारा एपरांग गोपंदे आयारा गिरांग सुगुली आयारा नूबुल पर पुने के सेसेन कहते इना साबिन किया ना जोदी ओकोए बागिया करा इना को आयारा सेवे मन के रदो आगो पुराना अभ्यास जदि आमे माने छाड़ी गई अछि ताले आमे नूतन भाबरे सृष्टि होई अछि केमिति सृष्टि होई अछि नूतन भाबरे जदि आगर विषय सब जदि आमे करू अछि पालन करू छु से बढिया ही आमे आचरण करू छु ताले आमे नूतन भाबरे सृष्टि हेइ नै ना नूतन भाबरे सृष्टि हेलु कि नै तो केते को भाई भौणी माने प्रभु एडी वाक्य रे लेखा है जदि कई ख्रीष्टन कटारे है से नूतन भाव सृष्टि होती तो आम मध्यरु केतेक भाई भौणी माने ख्रीष्टन कटारे अछंती सत सत ना मिछ सत ताले से माने नूतन भाव सृष्टि होई नांती हैला केमिति सृष्टि हेले नै नूतन भाव रे हाँ ऑनलाइन रो भाई भौणी माने टिके उत्तर देबे प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ତାଇକିରି ବି କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନାହିଁ ତ କେମିତି ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ
ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଅନଲାଇନ ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଦେ ଅଧେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆକାରରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝି ହେଉନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ କେତେକ ଭକ୍ତଭଣୀ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି? ଜାଣିବା କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଜଣେ ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କମିଶନର, ହଁ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା କି ମୁଁ ହଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ପୂର୍ବରେ, ହଁ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୁଁ କେତେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ କେତେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ହଁ ମୋର ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ, ଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁ, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ହୁଁ, ସେ ପାପ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥା ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କହିକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ହଁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ ହୁଏ, ଆଉ ହଁ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବା କି ମୋର କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୋର ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ, ମୋର ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ଏମିତି କି ହଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଚୁଗୁଲାମି କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥାଟା। ହଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆଉ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ହଁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ହଁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମର ଜଣେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ କହିକି। ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ବି ମାନେ ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଜଗନ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା, ମୁଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲୁ ନା, ମାନେ ଗତକାଲି କଣ ଥିଲା? ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ପ୍ରଥମ ଦିନ ନା? ହଁ, ତ ସେଇଦିନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ନା। କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆନନ୍ଦର ଆଉ ଖୁସିର ଦିନ ରହିଲା? କଣ ପାଇଁ? କିନା mente ଅଲଗା ଦିନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରାତାରେ ଦିନ ଥାଇକିନା किना कि परमेश्वर अब के साल बारे देखभाल करियो का परमेश्वर हम मान को वर्ष तमाम सुरक्षित जगाइले ना, तापरे 2026 को विदाय देखिरी 2025 प्रथम दिन रे प्रभु हम मान को प्रवेश कराइले। सेति पई आमे प्रभु को विशेष धन्यवाद देबा। आउ सेईटा होची सबुरो खुशीर दिन थिला ना, तो समस्त आनंद उल्लास रे गतकाली पालन कले, बहुत खुशी रे, बहुत आनंद रे ना। केही तो बहुत नाट्य कले, गीत कले, डांस करले, माने बहुत एंजॉय, बहुत मौज मस्ती। आ सेही भितरु केतेक लोक माने कांदी बारे आमे शुणिथिबा, मारपीट करिबारे शुणिथिबा। आनंदर दिन रे देखिला, आनंदर दिन बोली आमे जानुछु, देखिला बडकु सेही दिन मारपीट भी चलीथिला। गतकाली मारपीट, झगड़ा, मधुआ एमिति केते भी विषय सब देखा जाइथिबो ना नहीं?
देखा जाइए यूट्यूब द्वारा भी आपण मैंने देखी गाँ गहली भी देखी किए तो स्त्री को पिटुव है किए तो साई भाई भाई भौणी मान सागर भी पिटापिटी हो तो सेटा संसार लोक मैंने करती से जानती नहीं है से जगह से मारपिट भी करती खुशी बेसी जब खुशी हो गला बेसी जब आनंद हो गला ताहले मारपिट भी हुए से बेसी आनंद रे ना बेसी खुशी रे ना तो एमती केतेक भाई भौणी मैंने करती किंतु आमर विश्वासी भाई भौणी मान भितर सेमती देखा जीवा कथा ना नहीं नेलसिया दरकार अछि का कौन पर देखा जीवार कथा नुहे तीन मन क्या नेलसिया दरकार आम नूतन भाव में कौन हो सृष्टि हो गुड़िक देखा न जा दरकार मधुआटा किंतु देखा जा दरकार ना नहीं सेटा भी नहीं ना नहीं जदि ताहले से नूतन भाव सृष्टि होना पुराना विषय अच्छी सर पुराना विषय अच्छी सी नूतन भाव सृष्टि है से आम जापर से भाई नूतन भाव सृष्टि है नहीं कि सही भौणी नूतन भाव सृष्टि है नहीं पूर्ण अभ्यास जदि अच्छी ताहले सी प्रभु स्थायी सी नूतन भाव सृष्टि हो ना नहीं है प्रभु को वाक्य कहूँ जदि कई ख्रीष्टन कटारे अच्छी ताहले नूतन भाव सृष्टि होदी आम जीवन में पुराना आदत अभ्यास जदि अच्छी ताहले आम नूतन भाव सृष्टि हो निजे आम जापर फिल कर जानीहेब ना नहीं जानीहेब तो आम जो भाई भौणी मैंने नूतन भाव सृष्टि होती आग को आहरी नुआ है दरकार आ जो भाई भौणी मैंने एपर्यंत नूतन भाव सृष्टि हो पूरा ही नहीं से कौन है दरकार इनको चिल्कन क्या दरकार को काको सृष्टि पूरे नाम आहरी को भाई पूरे उनको चिकन क्या दरकार नाम क्या दरकार नूतन भाव सृष्टि होगापी आम कौन करवा दरकार चेष्टा करवा दरकार है चेष्टा करवा दरकार कई भाई भौणी मैंने है प्रभु विश्वास करूँ किंतु एपर्यंत से पुराना अभ्यास को छाड़ी ना से लोक कह नूतन भाव सृष्टि हो प्रभु अच्छी कहले से कि नहीं तो केतेक भाई भौणी मैंने अच्छा आम विश्वास केतेक भाई भौणी मैंने सेमती अच्छा पर्यंत मद पीछे दुखर विषय ना खुशी विषय से दुखर विषय प्रभु जीशुंकर खालबारी क्रूस ऊपर जो मृत्यु वरण कले आम तो आम जदि प्रभु अच्छी ताहले नूतन भाव सृष्टि होती से प्रभुंर क्रूस ऊपर मरवाटा व्यर्थ है सेमती आम जदि कृष्ण ताई आम मद पीउवा ताहले सेटा व्यर्थ है कौन है व्यर्थ है तामागे से नुआ प्रभु आबू लगे जीवन इना सामाग जदि आबू नूतन भाव काबू सृष्टि प्रभु ताई जदि आम नूतन भाव सृष्टि होने ताहले प्रभु जीशु को आम है जे नूतन भाव सृष्टि है लॉस अच्छे प्रभु क्रूस कालवारी उपरे मरवा तो से प्रिय भाई भौणी मैंने आम जाना दरकार मु ख्रीष्टन अच्छी जदि कई ख्रीष्टन अच्छी तेरे से नूतन भाव सृष्टि हो मुझे ख्रीष्टन अच्छी मुझे प्रभु अच्छी ताहले मुझे सृष्टि होती नूतन भाव में पुराना विषय कौन हो जाए लोप पाई जाए चली जाए से पुराना विषय जब आम पालन करुँ आम जाना दरकार से मु प्रकृति नूतन सृष्टि हो जदि नूतन सृष्टि हो नूतन सृष्टि होगा आम चेष्टा करवा नूतन होगा आम कौन करवा चेष्टा करवा नूतन होगापी है तो से प्रिय भाई भौणी मैंने आमर विश्वासी मान मध्य टिके मु देखिली तो सेटा बहुत दुख लगुच आड़ी जदि भाई भौणी मैंने थे ताहले प्रभु को मध्य से अपमानित करेंगे विशेषकर तो प्रभु को ना ही आगे धरवे ना एटा क्रिश्चियन है कौन है मधुआटा झगड़ा करुची ना एमती कहबे ना आमर ना धरवे नहीं है मुझे प्रभु को विश्वास करुँगी मधुआ पीबी ताहले कमिशन भाई मधुआटा बोली मत कहे ना है गाँव लोक कहे कौन ना
এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ମଦୁଆଟା କହିବେ ଆଗେ ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଆଗେ ଧରିବେ। ଏନକ ଯୀଶୁକୁ କମିନି କିନା କମିନି, ଏନକ ଯୀଶୁକୁ ଦ୍ରାଙ୍ଗ କାକ ପ୍ରାଙ୍ଗ କାକ ଗୋପନ୍ଦିଆ କାକ ನುನುವೆ ଏର ଉପାୟ ଅପମାନ ହତ ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅପମାନ ହତ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପମାନ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଜିସାୟାର ଦେଖିଲୁ ନା, କେତେରେ ଥିଲା ଜିସାୟା 46 କେତେ 18 ବାକ୍ୟ 23 ବାକ୍ୟଟା ଟିକେ ପଢନ, କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢି ଦିଅ। କାରଣ ଆମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏବେ ତୁମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତୁମେ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ତରର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଡିଂଟା ପଢି ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଥମଟା ଏଇନା ପଢିଲେ ସେଟା ପ୍ରଥମଟା। ହଁ କାରଣ ଆମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କାରଣ ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେ କଣ ମଣିଆରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ସେଟା ପଢିକି ସାର୍। ଏବେ ତୁମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଆମେ ଗଛ ଦେଖିଛୁ, ମୁଞ୍ଜା ଦେଖିଛୁ, ମୁଞ୍ଜା କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମୁଞ୍ଜା ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ? ଗଜା। ଗଜାଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଙ୍କୁରିତ ନା, ସେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଗେନ ଭାଇ, ସେମିତି କୁହନ୍ତି ନା? ଯୋଉ ମୁଞ୍ଜା ଯଦି ଆମେ ଭୂଇଁରେ ପୋତି ଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ଗଜା ହେବାଟା କଣ ଅଙ୍କୁରିତ କୁହନ୍ତି ନା? ଅଙ୍କୁରିତ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଅଙ୍କୁରିତ। ପଢିଦିଅ। ତୁମେ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ପଢ ଆଉ ଥରେ। ହଁ ଏବେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହେଲୁ? ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲୁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂତନ। ଆଗେ ତ ଆମେ ପୁରୁଣା ଥିଲୁ, ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ମାତାଲ ଥିଲୁ ନା, ଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ମାତାଲ ଥିଲୁ, ଝଗଡା କରୁଥିଲୁ, ଚୋର କରୁଥିଲୁ, ଡକାୟତ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ କେମିତି ହେଲୁ? ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲୁ। ଅଙ୍କୁରିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଅଙ୍କୁରିତ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ ବା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ପରେ, ଗଜା ହେଲା ପରେ ଗଛଟା ବଢିଯାଏ ନା? ବଢିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ଫୁଲ ହବ, ତାପରେ ଫଳ ହବ ନା। ତ ଗଛ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ହେବ, ଆଉ ଗଛ ଯଦି ମନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ। ତ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ହେବା? ଭଲ ଗଛ ପରି ହେବା ନା। ଭଲ ଗଛରେ ମନ୍ଦ ଫଳ କେବେ ପଡେ ନାହିଁ ନା? ପଡେ ନାଇଁ। ବୁଗିନ ଦାଉରେ ତ ବୁଗିନା ଆগে ଯିବ, ଏଡକାନ ଦାଉରେ ତ ଏଡକାନ ଆগে ଯିବ ଏକା। ତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ ବା ନୂତନ ଭାବରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ହେଲା। ତ ଆମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ କରିବା, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କରିବା। ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଛାଡିବା। ଯେତେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଥିଲୁ, ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ମଜ ମଜଲିସ ପିକନିକ ଯାଇକରି ନା କେତେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକରି ପିକନିକ ଭୋଜି କରିବେ, ସେଠି ଖୁସି ବାସି କରିବେ, ତାପରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ ମାରପିଟ କରିବେ। ଗତକାଲି ଆମର ସୁରକାଳରେ ସେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଛେଚା ଛିଚି ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ଖୁସିର ଦିନରେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ଦୁଃଖ। କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ତାକୁ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ, ଗଦା ହଉଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ମାଡ଼ ଦେଲା ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା। ତ ସେଇମିତି ବିଷୟ ସବୁ ହଉଛି। ତ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ନୂତନ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା।
ମୁଁ ବି ପଢିବି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପଢି ଜାଣନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢି ଜାଣି ନାହିଁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି ପଢିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୂତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଛାଡିବାକୁ ହେବ, ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ, ନହେଲେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତ ଆମେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା। ଆସିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ପଢି ଆସିବା। ଏଫେସୀୟ 4:22 ବାକ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଆଚରଣ ଓ ତୁମର ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହା ଫଳରେ ପୁରୁଣା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଆହୁରି ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଛାଡି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଛାଡି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଫେସୀୟ 4:22 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। କଣ କରିବାକୁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ପୁରାତନ ଆଚରଣ, କେମିତି ଆଚରଣ? ପୁରାତନ ଆଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆସିନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ପୁରାତନ ଆଚରଣ କୁହାଯାଏ। ପାପାରିସେସନ इना होगा है ना, बागेते होगा, सिकेते होगा, बागेते होगा। तो आमे प्रार्थना करिवे, आमे प्रभु को जेतेबेले पाइ नथिलु सेतेबेले आमे प्रार्थना नाही करूथिलु कि नाही। प्रभु को आमे जेतेबेले पाइ नथिलु सेतेबेले आमे प्रार्थना करूनथिलु, आउ हांडिया पिउथिलु, दारू पिउथिलु, मौज मस्ती दुनिया आमे बुलुथिलु, मारपीट झगड़ा तार विषय आमे कथबार्ता होथिलु। तो सही सबू को आमे छाड़िले ही आमे नूतन भाव सृष्टि हेबा, न छाड़िले आमे नूतन भाव सृष्टि होई नहीं। तो सही सब छाड़ बोली प्रभु को वाक्य कहे, सेटा को आमे 2024 रे ही छाड़िबा दरकार। केतरे छाड़िबा दरकार? 2024 रे ही से गुडी को सब कोन करबा दरकार? छाड़िबा दरकार ना। से गुडी को आउ करे आमे भुई बुलुती बाकी ताहले मन आउरी बढिबो बोली लेखा है साधारण बाइबल है ना। आदर पढ़िले टिके धीरे धीरे पढ़। तुमମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଆଚରଣ ଓ ତୁମର ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କଣ କରିଦିଅ? ଛାଡି ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ସବୁକୁ କଣ କରିଦିଅ? ଛାଡି ଦିଅ। ହଁ, ତା ତଳକେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଓ ତାହା ଫଳରେ ପୁରୁଣା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଆହୁରି ହୋଇଯାଏ, ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ବି ଯଦି ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ କଣ ହେଇଯାଏ? ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ବେଶୀ ହେଇଯିବ ହେଲା, ମନ୍ଦ ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଳରୁ ତାକୁ କଣ କର? ଉପାଡ଼ି ଦିଅ। କଣ କର?
उपाड़ी दियो मंदर मूल को कौन कर उपाड़ी दियो है खराब गुण अब हृदय एते पूरे पूरी ताई उठे गते होगा ठीक है ताई उठे गते होगा जदि अब जीवन रे मधुआ मिला होगा एने तो एना मधुआ गुण ताई उठे गते होगा जदि अब जीवन रे कुरकुर मिला एने तो कुरकुर गुण शिखे होगा ताई उठे गते होगा एना रेड तो खेर तो उपाड़ी को पड़िबो आ जदि हमें काटी देबा मूड रे ताहले कौन है सेटा आउरी हेबो ना जदि हमर गोटे जिंस रही जाय आम सब छाड़ी देछु हेले गोटे जिनसा जदि हृदय रही गला सेटा उपाड़ी हला ताहले आमे ताकू काटी देछु काटी देला परे तार गुटे जदि गछ थिला ताकू काटी देले केतरा बारिबो नियाती बाबरे 3-4टा बारिबो ना से गुटे नि बारिबो कि नहीं तो सही पई प्रभु को वाक्य कुहे जे आमे मंद को मूलरू काढिबा उपाडिबा मंदरू मंद सब गुण मंद गुण क्रोध गुण तापरे माने बहुत विषय सब अछि आमे जानि जीवन रे प्रभु को तारे जदी अछि आमे सब विषय जानि से खराब विषय सब पाप हैला पाप रे विषय सब आबु आदान तो इना को साधन आबु बागे से होबा और मूल होइते हुरले रहते होबा ऊपर केते हुरले रहते होबा एने ना आगे आबु मन को नूतन बाबरबु बाइयो कार आबु बाइ दियो तोको पड़ी दियंतु से 22-23 टा मात्र तुम को हृदय रे ओ भावना रे नूतन हेबा को पड़िबो तुम को हृदय रे तापरे भावना रे कोन हेबा को पड़िबो नूतन हेबा को पड़िबो हेला आगे हमें खराब भाबुतुलु इना हमें केमिति भाबिबा भल विषय सब भाबिबा बुकिंग विषय सागन बुडुई हबन आयर खराब बुडुई ती क्या ना भाबिसिल के बुडुई है बुगिना आगे उड़ते होबा बुगिना आगे काजीते होबा बुगिना आगे जगह रहते होबा बुगी व्यवहार रहते होबा भल व्यवहार परिवार हैला हेले जे कि हमें नूतन भाव सृष्टि होई हम तोको तुमको संपूर्ण नूतन व्यक्ति स्वरूप होई परमेश्वर को बड़ी प्रकृत रे भल ओ केमिति हेबा को पड़िबो पवित्र हेबा को पड़िबो प्रकृत रे आमे नूतन पूरा नुआ भावना नुआ चिंता करिबा दरकार मंद चिंता नुहे पुराना चिंता नुहे हैला पुणी तुम मानक मन रे नूतनीकृत होई बोली लिखा है नूतन नाम मांगे आइते होबा तोना में से दूर लगा मिस आबु मन को प्रभु बाकी सुना का दिते न आबु मन को चिल के जीवन है आबु मन को चिल के जीवन बीते इना अटकारे त्या दरकार फिर गेले त्या दरकार अपना अपना मन अपना अपना जीवन अपना अपना चाल चलन साधन फिर गेले कहबा इना में ते हुकुम तार मित्र वाक्य रे लाखना आपे मन को सिस्टम आपे मन को चाल चलन आपे चिरगेले कमन से बात करो लगना ऐसे चिरगेले लगना किसका 5 रे 15 की मतलब अतः किपरि जीवन यापन काटो विषय रे विशेष सावधान हां जोर करे पड़ितो अतः वो किपरि जीवन काटो जो ए विषय रे विशेष सावधान हो अतएव अज्ञान परी न होई ज्ञानी परी निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ कौन हुओ विशेष सावधान हुओ एफएससी 5 रो 15 रे लिखा है अतएव अज्ञान परी न होई ज्ञानी परी निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ आमे केमिति चालुछु केमिति खता होछु केमिति व्यवहार करूछु किपरि भाबरे आमे जीवन यापन करूछु आमे निजको विशेष सावधान हेबा को पड़िबो कोन हेबा को पड़िबो सावधान हेबा को पड़िबो केमिति मु प्रभु को दृष्टि रे जीवन बितौछु केमिति चालुछु केमिति कहूछु केमिति पीउछु केमिति कथा वार्ता करूछु केमिति आचार व्यवहार मोर
से विषय आम निजक सावधान निजक आम जाना दरकार हेले जाइए आम निश्चयतार थाई आम नूतन भाव सृष्टि ना आम नूतन भाव सृष्टि बुझीगला समझा नब एना में से दुर्भाग्य निश्चित अब विश्वासी को माने विश्वासी होई अछि हम कृष्ण को तारे अछि माने नूतन भाव सृष्टि हेबा दरकार है ना पुराना विषय सब ए वर्ष 2024 रे आज भी जदि अछि ताने आज प्रभु को वाक्य सुनिलो आज तारो हमें छाड़ीबा 2025 रे पूरा नूतन भाव सृष्टि हेबा पूरा नाम जो सृजन तेबु चेष्टा करते जदि कभी होबा का नूतन चेष्टा माने नूतन भाव सृष्टि हेबा पई समस्त चेष्टा करियो ठीक बैंक के चेष्टा नाम सृष्टि बैंक के चेष्टा समस्त है निष्पत्ति नेबा नहले प्रिय भाई भणी माने प्रभु केते बड़े आसीबे आमे जानि नै हैला सकाळे ना संध्या रे ना पार्टा रे ना अधरात्रि रे ना केते बड़े आसीबे प्रभु आमे जानि नै समय को आमे समय अनुसार जीवन बितेबा हैला प्रभु हम मानन को बार बार वाक्य द्वारा चेतावनी देउछन केते बड़े आमे समय पाइबी नै बोली कि आमे कहि परबा तो ठीक अच्छे प्रिय भाई भणी मैंने प्रभु आम मान को आज सुंदर वाक्य देला और ये वाक्य द्वारा प्रभु समस्त आशीर्वाद करते।